kay galaan na ang tulo ka book nga babae diri nga mga gwapa nga daghan kay mga crush. Tulo, upat na. Tulo day. Ay upat day. Apil na day ko. Di, unsa may message nimo para kang Derek? Tagalog. Ay Tagalog kasi Tagalog siya, halur ka. Hi, Derek Monasterio. Yun lang yun? Yun lang. Oh, how about you? Kang EJ, namatay na day-day. Sayang ka. Tagalog, Tagalog day. Hi, EJ. May your soul. Tagalog na English na. Filler sa kekada. Filler. Sige, English siya. Kailangan English. Okay, fine. Hamon na. English siya. Minus salary deduction basta dili mag-English. I don't know how to speak English. Ah, really? Yes. Hi, EJ. Ato China sa'yo. Koreano na day tani. How about nimo kang Mark nag-propose sa imuhan dahil dito pagkapuso mall show. Oh? Dili day siya. Hello, Mark. Sorry kung hindi ko nasagot yung proposal mo. Sana nag-propose ka nang tayo lang dalawa. Scatter naman good kaya, good. Uy, may message to all kapuso artist. Sana mabalik mo doon sa Twin Hearts! Balik sa link! Twin Hearts, hello! Hi! Hello to all staff of Twin Hearts. We love you all. Hi, Barbie Aidashua. Hi! Sana makita kita. Hi, Direk! Direk. Ikaw! Hi! Who's your fan? Ang good mo, Direk. Who's your idol? Diyan din nandiyo po tayo. Tagalog. Siya lang nag-iisa. Si John Lloyd kasi yung ano ko eh. Ano ko? John Lloyd? Kapuso Kapuso. Kapuso bang? Wala. Pero si Raymart, hi! Sa Yellow Club day, bisita kayo dyan. Sa Ayala. Sa Ayala. Grabe, gwapo dyan kayo. Tagalog. Ay, sorry. Kasi gwapo talaga siya. Hindi ko ma-realize yung sarili ko anong gagawin. Last message to your Kapuso idol. Sana makita ko si Marian Rivera in person. Ikaw. Sana lahat ng Kapuso staff babalik dito sa Twin Hearts. Cebu. Especially Twin Hearts. Yeah. Ako adyo tayo si Jake. Jake Vargas. Christopher Marty. Christopher, I love you. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.